Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors اليوم جيت باش ندير une nouvelle vidéo où نحن لكم mes produits terminés, les produits اللي كملتهم كامل واللي ما كملتهمش. Oui, كاين des flops comme d'habitude. J'ai rempli un sac معمر les produits اللي كملتهم. Voilà, on va commencer tout de suite parce que la vidéo sinon راح تكون طويلة بالبزاف. Alors en premier j'ai fini le lait démaquillant à la marque Soleil d'Orient. En fait c'est un lait démaquillant pour le visage et les yeux. وهذا مخدوم l'extrait de calendula et l'azulène. وهذا il est fait pour les peaux sensibles parce que كاين technique pour les peaux grasses et tout dans plusieurs gammes la marque ديالهم. Mais franchement le lait démaquillant je l'ai adoré, c'était un plaisir qui coûte une démaquiller. Alors là l'odeur tarot elle était juste incroyable. L'odeur tarot c'était un plaisir, mais vraiment un plaisir. Il démaquille super bien, une texture très légère, où il démaquille même le maquillage waterproof. Le pot il est énorme, des mois et des mois. Oh c'est pas normal mais vraiment je l'ai vraiment 4-5 mois هكاك وانا نستعمل فيه وما حبش يخلص غير كيما كملته. Et franchement il est magnifique هذا le produit. En tout cas نخلي لكم le lien en barre d'information تاع الانستغرام تاعهم هكا au cas où راكم حابين تسيو le produit هذايا. Voilà, mais franchement un excellent produit, c'est sûr que je vais le racheter parce qu'عجبني بالبزاف. Ensuite انا كملت هاد le gel douche تاع la marque Le Petit Marseillais. En fait هذا مخدوم les algues et l'argile blanche, مكتوب douche crème soin marin ressourçante. Voilà le packaging تاعو كيفاش جاي كامل bleu وريحته تهبل. Ça sent le propre, ça sent le frais تاع هاد الوقت تاع الصيف. Vraiment j'ai adoré l'odeur تاعو. انا j'adore les gels douche تاع Le Petit Marseillais. انا mon coup de cœur هدايا et mon préféré les مخدوم la fleur d'Angers. Alors là هذاك c'est mon gel douche préféré. Vraiment j'ai adoré le produit. Même qui تشلو la peau تاعكم gel douche تقعد la peau hydratée ou l'odeur تانيك تقعد في la peau. Bon مش حنقول لكم تقعد toute la journée mais quand même كي تخرجوا من la douche تقعد avec la petite odeur هكا fraîche في la peau. Et franchement c'est un coup de cœur le produit. C'est sûr que je rachète toujours les gels douche تاع Le Petit Marseillais. Et puis voilà, إذا كم حابين تسيو un gel douche اللي ريحته بزاف شابه je vous conseille هدايا. Ensuite انا كملت un shampoing تاع la marque Nature et Moi. En fait هدايا c'est un shampoing nourrissant donc l'extrait d'abricot bio et l'huile d'argan bio. هذا c'est pour les cheveux secs et abîmés. Apparemment il nourrit et répare les cheveux sans sulfate ou 96% d'origine naturelle. Franchement j'ai adoré le produit. Il nettoie bien les cheveux mais يتقلهمش, au contraire يخليهم souple brillant. Franchement je l'ai adoré. On a même un autre tube les نستعمل fait de temps en temps. Mais franchement c'est un bon produit. Je pense que كامل شفتوا le produit يتباعوا عند plein de cosmétiques, عند plusieurs cosmétiques. Voilà, il coûte 1000 dinars et هذا شد شحال. Mais franchement c'est un bon produit اللي c'est sûr que نعاود نشريه إذا خلاص لي. أنا personnellement ما نحبش نستعمل un seul shampoing. أنا نحب نخلط لي شامبوان كل خطرة باش نغسل باش شعري ما يولفش un seul shampoing. Voilà, je sais pas إذا نتوما كيما أنا mais c'est bien de changer de temps en temps les shampoings. Mais franchement هذا c'est un bon produit que c'est sûr que je vais racheter parce que ويلم شعري. Voilà. Ensuite on a une eau micellaire pureté à la marque Corinne de Farm مخدومة à l'extrait de pivoine, démaquille, hydrate, apaise, peau sensible, extrait 100% naturel et je l'ai adoré. Elle démaquille super bien, تنحي même le maquillage waterproof. عندها une odeur de frais, ما تتلاصقش في la peau, ما تحرقش العينين, ما تخليش la peau qui tire. Vraiment elle est excellente. فيها 500 ml énorme. Voilà, داير 75,000 et بزاف هايلة. إذا صبتوا هذه غير فونسي parce qu'elle est excellente. عندي واحدة أخرى مي اللي عندي أنايا لا تكشور حاجه هي جل داخل مازال ما سيتهاش مي انا سيت هذه اللي جايه ما مي سي سور كو جو في لا راشتي. هذا سي ان اكسيلون برودوي بزاف 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 هايله وتبغى ان بو بارتو. عندي une autre eau micellaire هاد اخترعت على مارك نيفيا. سي لا micellaire skin breath. eau micellaire visage yeux lèvres eau 2 démaquillant 3 en 1 pour peau sensible, démaquille, nettoie en douceur, apaise sans frotter, sans rincer et sans parfum. Je l'ai adoré تاني qu'elle démaquille super bien, تنحي même le maquillage waterproof. ما نقدرش نخير entre les deux parce que j'ai fait les commentaires كل وحده وكيفاش. هذه هي نيفيا ريحتها تانيك بزاف شابه. Et voilà, ما تخليش لابو كي تيراي, ما تخليش لابو تلاصق, ما تحرقش في العينين. Vraiment c'est un plaisir تانيك كي ندماكي بها. Et puis voilà, donc à vous de voir امالكم حابين. Mais تانيك هذا c'est un très très bon produit, excellent produit même. Voilà, انا j'adore la marque Nivea et voilà, donc à vous de voir là comme حابين تستعملوا entre Nivea ou la Corinne de Farm. Mais franchement les deux excellents produits.
Voilà. Je pense qu'à chaque vidéo produit fini راح تشوفوا هاد لو تيرمال تاع اورياج من الغالب سي مون برودوي بريفيري ما نقدرش نعيش بلا بيه سي ان اكسيلون برودوي اللي نستعملوه غير هو كو سوا في الصيف في الشتاء توت لاني انا نستعمل هاد لو برودوي ا شاك فوا جو ريسوا دي كيسيون مانا الفاش مليحه لو تيرمال مليحه الكل سورتو دوكا الصيف بور رافريشير لا بو بور هوميديفي لي بانسو تاعكم بور فيكسي لو ماكياج انا كي نغسل لو فيزاج تاعي ماتان و سوا كي نكمل الغسيل نديرها في كامل لو فيزاج تاعي ونمسح بان كوتون بور enlever le calcaire نحي هذاك الماء et tout voilà c'est un excellent produit لازم يكون عندي في الدار سينو ما نحسش روحي الاز كون يخصني في الدار نحس حاجه خاصني ما نحسش روحي الاز نحس شغل لابو تاعي حاجه خاصتها فوالا فريمون elle apaise la peau elle hydrate la peau excellent produit خلاص voilà donc انا je vous conseille تشرو une eau thermale n'importe quelle marque mais انا j'achète toujours هديه على اورياج. Ensuite, j'ai fini l'eau tonique douceur, t'as la marque Nivea, fait 200 ml, c'est pour les peaux sèches et sensibles, tonifiée, adoucie, une peau apaisée et veloutée, مخدومة بالhuile d'amande douce. Je l'adore هذه تاني كاين la même mais في الفير par contre هذيك la verte ما تعجبنيش كامل genre c'est de l'eau ما عندها حتى فايدة mais par contre هذه la rose تعجبني بالبزاف نحسها hyper douce في la peau تخلي le grain de peau lisse la peau qui brille ou même l'odeur تاع les produits Nivea je les adore بزاف هايله je l'aime bien elle rafraîchit la peau c'est un plaisir تاني كي نستعملها هذه à chaque fois je la rachète et c'est sûr que je vais la racheter voilà en plus elle est pas chère et je l'aime bien voilà. Ensuite انا كملت plusieurs masques en tissu كاين هذا تاع الالوي فيرا تاع la marque The Face Shop je l'ai bien aimé il rafraîchit la peau il lift la peau je l'ai adoré هدايا كاين هادوما les patchs pour le contour des yeux تاع la marque Tony Moly j'en avais plusieurs où je les ai adorés هادوما تاني كعجبوني بالبزاف شغل ils apaisent le contour des yeux كاين هدايا تاع Sephora le golden masque doré perfecteur de peau franchement j'ai pas vu un gros résultat la peau تاعي mais il est pas mal voilà sans plus sinon كاين هدايا تاع la marque The Same انا j'adore les masques en tissu تاع la marque The Same هذا مخدوم بلا rose et je l'ai adoré les masques هادوما تاع The Same ils sont excellents voilà donc هادوما enfin j'en avais plusieurs mais les gardيتهم هادو هما voilà. Ensuite, كملت هاد le produit à la marque L'Oréal, c'est le Studio Pro Smooth Heat crème ultra lissante 96 heures et c'est un protecteur de chaleur pour les cheveux en même temps et oh mon dieu comment je l'adore هاد le produit, c'est mon produit préféré pour les cheveux. نشفى la première fois اللي وريته لكم وصار رupture de stock تاع هاد le produit قريب هبلت هذيك الضربه هشتو كاع لهاد البرودوي كملته كاع في ستوك في المارشي تاع الجزائر كاع خلاص كيما قلبت عليه الدنيا ما لقيتوش ما كاش حانوت نروح ليه ويقول لي ما خلاص ليش قريبه هبلت هذيك الضربه mais je confirme il est excellent هذا le produit il lisse les cheveux il protège les cheveux il fait briller les cheveux franchement c'est un excellent produit d'ailleurs عندي واحد اللي نستعمل فيها en ce moment mais à chaque fois كل ما يخلص لي هذا le produit je le rachète et c'est sûr que je vais le racheter toute ma vie parce que c'est un excellent produit voilà au cas où كاين des filles ما يعرفوش je vous conseille هدايا pour les cheveux ديروه قبل le brushing تاعكم pour protéger les cheveux تاعكم mais franchement c'est une merveille هذا le produit d'ailleurs je faut بلاطيتو كامل tellement je l'adore نهار كامل انا نستعمل فيه à chaque lavage تاع les cheveux تاعي نستعملو et puis voilà. Ensuite, هنا كملت هاد لو برودوي تاع لا مارك بيوديرما سي لو اتوديرم جيل دوش نيتوايون دوسور ان فيت انا كنت نغسل به لو فيزاج تاعي وي تقدروا تغسلوا به لو فيزاج تاعكم باسكو لا دير فوا كي قلت لكم نغسل به لو فيزاج تاعي قلتوا لي كومون سا سفي فيو كو سي ان جيل دوش اي بان تقدروا تغسلوا به لو فيزاج تاعكم il est fait pour le visage et le corps voilà donc هنا peau sensible sèche nettoyée adoucie sans parabènes sans savon hypoallergénique voilà il est excellent voilà c'est le 4e tube l'année chez les faire il est trop bien par contre هدايا je l'ai reçu من la pharmacie Rémi Saunier mais كنت نشريه bien avant voilà il est trop bien il nettoie super bien en plus c'est pour les peaux sensibles donc les filles ont la peau sensible ما تحملوش les produits chimiques et tout je vous conseille هذا parce qu'il est bien il nettoie bien il adoucit la peau le grain de peau يكون lisse vraiment rien à dire voilà تقدروا تغسلوا به que ce soit le visage تاعكم ولا le corps انا عندي تاع le 1 litre هذاك وما حبش يخلص صافي شحال هو عندي mais voilà انا هذا il est pratique vu que كنت نروح des week-ends هكا ولا يكون عندي des événements et tout il est bien parce que نحطو في لا ساكوش تاعي ومشي كبير voilà donc il est bien au cas où كم حابين تستعملوا un produit pour peau sensible je vous conseille هدايا تاع بيوديرما.
Ensuite, هنا كملت هاد le produit à la marque Marc Anthony. En fait, c'est un sérum pour les cheveux. C'est le Argan Oil of Morocco. جاي كيما هكا. Mais هاد le produit dégâts monumental. Mais كي نقول لكم dégâts mais c'est de la bombe. عمرك واش حدا قلت لي كيخلص لي mais ما تقدروش تيماجينو كيفاش. شفت واحد le résultat في هاد le sérum. Mais incroyable, il est excellent. Alors là l'odeur تاعو ما عندنا ما نهضروا, mais j'ai vu واحد le résultat في les cheveux تاعي incroyable. ما يزيدش les cheveux, ما يخليهمش تقال, يتشربوا بالخف الشعرات, تشرب بالخف le produit, mais vraiment excellent produit. هذا si je le retrouve je le rachète mais à 1000%. je sais pas وين حنقدر نلقاه. هذا je sais plus وقيلا سي لا مارك qui me l'a envoyé, عندها بزاف 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 بزاف. jamais هضرت لكم على هذا le produit mais excellent 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 sérum, mais vraiment excellent. اذا صبتوا هذا le sérum غير foncez les yeux fermés. قسما نهضر عليه قليل هذا لو سيروم, مي فريمون لو شامبوان تاعو تاني كعجبني. مي هذيك الضربه ديتو معايا للمروك كيسرقوا لي لا فاليز, سرقوا لي معاه لو شامبوان, مي سي با تري امبورطون. مي باغ كونطخ لو سيروم il est excellent. Voilà. Ensuite, on a كملت هاد le produit à la marque L'Oréal, c'est le Mythic Oil, c'est un sérum pour les cheveux, sérum de force à l'huile d'onagre, cuir chevelu et cheveux. Donc تقدروا ديروه في la racine تاعكم et في les cheveux تاعكم. Vu que la texture تاعو ماشي كيما les autres sérums, هذا عنده la texture mat. C'est de l'eau directement. L'eau j'ai chouilletré. Rien à voir avec هذا تاع Marc Anthony. هذا c'est une huile. Mais هذايا rien à voir. C'est une texture ميها. Voilà. ما يزيدش كامل les cheveux تاعكم. تحبوا ديروا كاع القرعه في شعركم مش حيتزيد. Voilà. Il est excellent هذا le produit. Alors là l'odeur تاعو c'est du jamais vu. Jamais شميت ريحه كيما هذا le produit. Incroyable. Un peu comme concept ريحه pour le corps هكا نشري un conteneur direct. بزاف ريحته شابه و le résultat اللي يمدو في شعر تانيك بزاف هايل. franchement excellent. شوفوا كي تشوفوني كملت un sérum pour les cheveux عرفوا بلي ils sont excellents. هادوما ما عنديش بزاف ملي كملتهم. هدايا صافي كلكو جور ملي كملتو. هذا عندي كلكو موا ملي كملتو كوميم. بورتون سي لويل هدايا لداخل وتحقوا غير شويه, دونك هذا حيشد لكم عوام وعوام وعوام. باغ كونط هدايا ما يشدش بزاف autant que هذا. Mais voilà, ils sont excellents les deux. Donc اذا راكم حابين des sérums pour les cheveux, je vous conseille هادوما. Voilà, tout simplement, ils sont super bien. Ensuite, on a كملت un de mes parfums préférés, c'est le Repetto. Franchement, je l'adore هذا le parfum. Je suis dégoûtée qu'il خلاص. Mais bon, en ce moment, on كمل في les parfums les محلولين. En fait, à chaque fois que je نشري un parfum, نحلو ومن بعد ننسى les anciens et du coup, j'ai décidé ما نزيد نحل aucun parfum حتى نكمل les parfums les محلولين. و le premier اللي كملته هو هذايا تاع Repetto. Mais voilà, en tout cas, غير نكمل les parfums تاعي, c'est sûr que je vais le racheter هذايا parce que بزاف هايل. Il me représente, ça sent le propre, ça sent le frais, ça... je trouve c'est les parfums اللي نحبهم انايا. Et puis voilà, en tout cas c'est un excellent parfum اللي يشد toute la journée. Et puis c'est tout. Je l'adore le parfum. Ensuite, on a كملت un autre produit à la marque The Same. En fait, هدايا c'est un gel nettoyant pour le visage. اللي مخدوم بالوايت تي. En fait, c'est le thé blanc. Voilà, جاي كيما هكا le packaging. Par contre, هدايا ما عندوش une texture gel transparent, عنده une texture mousse جايه ثقيله لداخل. Et en fait, هدايا ينشف بزاف بزاف la peau. Je le conseille beaucoup plus pour les personnes اللي عندهم la peau grasse. Vous allez l'adorer. انا عندي la peau sèche وكان ينشف لي شويه la peau تاعي. Mais bon, ça me dérangeait pas autant parce que vu que انا عندي la zone تاعي مزيته شويه ومن بعد كي ندير la crème hydratante تاعي شغل ça allait mieux. Mais par contre اللي عندهم la peau sèche بالبزاف, je vous le conseille pas. Je le conseille pour les personnes اللي عندهم la peau grasse. Je sais que vous allez l'adorer, il est excellent, il ينشف mais grave la peau. Voilà, donc اذا كنتم حابين un gel nettoyant اللي ينشف لكم la peau تاعكم, je vous conseille هدايا تاع The Same اللي مخدوم بالوايت تي. Voilà, le thé blanc. Ensuite, là j'ai fini un autre produit à la marque The Same. Mais c'est un masque pour le visage à la rose. شوفوا ما بقى فيه والو لداخل, قعدوا quelques pétales de rose كيما راكم تشوفوا, mais sinon ما بقى فيه والو. Je l'ai adoré. عنده une texture transparente خفيفه هكا وفيه des pétales de rose لداخل. En fait, c'est le même produit que تاع la marque Fresh. اللي يعرفوا la marque Fresh هذاك le masque à la rose تاعهم, c'est le même produit à l'intérieur. برك الباطه تبدل et la marque تتبدل, mais
c'est le même produit à l'intérieur, c'est la même odeur, c'est la même texture, c'est les mêmes pétales de rose à l'intérieur, ou c'est le même résultat limdo flapo. J'avais le fraîche, le petit pot, t'as 30 ml, il coûte 6 000 dinars, il coûte une blinde. يشد لكم 4 à 5 utilisations هذه كي تشحوا عليه مي كي حالتي انا نكملو يطلص يشد لكم 3 utilisations. هذا ما كان جاي صغير هكا à 6 000 dinars. Franchement c'est enfin bref, mais pour vous dire que j'avais les deux et je sais ce que je dis. Donc voilà, c'est le même produit à l'intérieur. Je pense que Fresh, ils achètent le produit The Same. والله العالم. En tout cas انا راني نقول هكا, mais en tout cas c'est le même produit. Fresh يدير 600000, The Same يدير 300000. Je vous conseille تشرو The Same. Voilà, c'est pas parce que هما بعتوه لي, loin de là, mais اذا راكم حابين comparez les deux et vous allez voir واش راني نقول لكم. D'ailleurs c'est la même odeur, la même texture, les mêmes pétales de rose, le même résultat في la peau et voilà. Donc à vous de voir واش راكم حابين. Ensuite انا كملت هاد le masque تاع la marque L'Oréal, c'est le masque détox argile pure, c'est le noir هدايا. ما بقى فيه والو كيما راكم تشوفوا. سي ان دو مي ماسك بريفيري. فرانشمون لي ماسك هادوما تاع لوريال اللي في هاد لاغام بزاف هايلين, كو سوا لو نوار هدايا ولا لو فير ولا لو روج, انا كامل يعجبوني بزاف هايلين. ils sont à 1500 dinars على المغازان ريحانه. et franchement il purifie bien la peau, il nettoie la peau en profondeur, ينحيكم كامل les impuretés, il resserre les pores tanniques. franchement بزاف 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 هايل. et puis voilà, اذا حابين تسيو un bon masque je vous conseille هادوما تاع لوريال. et sinon انا كملت un autre masque تاع la marque Glam Glow. Glam Glow c'est le masque blanc هدايا, داخل par contre يجي noir كيما كما بقى فيه والو. تانيك je l'ai adoré. L'odeur Théo, ça sent la réglise, mais par contre je le conseille pas pour les personnes qui ont la peau sensible بزاف. انا عندي la peau sensible, mais genre والفتو في la peau تاعي il est trop fort en fait. genre كي ديروه في la peau تاعكم يحرق بزاف, وكي تغسلوه تشوفوا des traces rouges هكذا. mais voilà انا والفتو, عجبني le résultat اللي مدهولي في la peau, mais voilà il est bien, mais par contre le prix il est dérangé شويه, mais sinon voilà c'est un bon produit. إذا حبيت نعاود نشري je le rachète tout simplement parce qu'il est bien. أنا شفت فيه un résultat بزاف هايل في la peau. Ensuite أنا كملت un produit à la marque Noreva, c'est le Acti Pur, c'est la crème anti-imperfection, c'est la bébé crème تاعهم. أنا la teinte اللي عندي c'est la teinte claire, anti-imperfection, purifie, corrige, masque et non comédogène, c'est pour les peaux à problème. Bon أنا j'ai pas une peau à problème alhamdoulilah ya rabbi, mais franchement je l'adore. c'est une bébé crème اللي عندها une petite couvrance. bon elle est pas couvrante à 100%, mais عندها هذيك la petite couvrance sur la peau, mais en mieux. voilà tout simplement. mais je fais aucun résultat genre ماشي مليح, bien au contraire je l'ai adoré بزاف هايله. d'ailleurs هي اللي دارتها في الفيزاج تاعي et je l'adore. شوفوا d'ailleurs اللي كملتها ما بقى فيها والو بزاف هايله. تسيبوها en pharmacie تتباع, هذا ما كان باسكو ما تتباعش في لي كوسميتيك ou quoi que ce soit, تسيبوها juste en pharmacie. هضرت لكم عليها plusieurs fois هذه, mais franchement elle est excellente. donc voilà, les filles عندهم l'acné, les imperfections في le visage تاعهم, les boutons et tout, je vous conseille de l'acheter ou de تسيوها parce qu'elle est belle راح تعجبكم, mais elle va pas camoufler les rougeurs تاعكم. voilà donc juste pour vous dire, mais franchement elle est bien. voilà donc انا la teinte claire انا تولمني غير في الصيف. voilà elle est foncée. la teinte اللي تحتها واقيلا كاين une teinte اللي تحتها مي جايه في الغوزي, c'est la seule teinte اللي تولمني. mais voilà en tout cas اذا كنتم حابين تسيو une bonne bébé crème je vous conseille هذه تاع نوريفا. Ensuite انا كملت plusieurs anti-cernes كيما راكم تشوفوا. على بالكم بلي l'anti-cerne c'est mon produit préféré. نهار كمان chez les faire parce que عندي بزاف les cernes et du coup à chaque fois je cherche un anti-cerne اللي كاموفلي لي les cernes ديالي اللي à chaque fois تتبدل la couleur تاعهم. jamais فهمت la couleur تاع les cernes تاعي. enfin bref, vu que j'ai fini pas mal d'anti-cernes, je vais vous donner mon avis عليهم. en premier كاين هدايا تاع la marque Révolution, c'est le Fast Base Concealer. هدايا اللي فيه une éponge هكا من الفوقات. en fait هدايا je le conseille pour les personnes اللي ما عندهمش les cernes tout simplement parce que il camoufle pas. voilà par contre الحاجه اللي مليحه فيه c'est que il donne de la lumière تحت les yeux. انا هذا فاش يعجبني, d'ailleurs je l'ai racheté pour ça. voilà donc genre انا des fois كي نستعمل un anti-cerne شويه foncé نستعمل هدايا فوقو pour illuminer هنايا تحت عيني, mais sans plus. pour les filles اللي حابين يشروه زعما عندهم لي سيرن يقول لك زعما il va camoufler, non je le conseille pas pour les personnes عندهم لي سيرن. je le conseille pour les personnes اللي ما عندهمش لي سيرن ويحبوا juste يضووا هاد la partie.
Ensuite هنا عندي un autre anti-cerne à la marque Moda. Par contre هذا je l'ai adoré. انا la teinte اللي عندي c'est la teinte C2 جاي كيما هكا un petit tube qui m'a en fait où il camoufle bien, la texture تاعو خفيفة, il file pas fléridule, franchement il est super bien pour le prix تاعو. Ensuite on a un autre anti-cerne à la marque NYX, c'est le HD Studio Photogénique. que je l'ai adoré, d'ailleurs je l'ai racheté. عنده une texture بزاف هايله ولا teinte اللي كانت عندي انا c'est la teinte CW04. la texture تاعو بزاف هايله, il camoufle bien, il file pas fléridule et puis voilà. En tout cas ça se voit un peu partout les cosmétiques اللي يجيبوا كابا. Ensuite, كاين هذايا l'anti-cerne à la marque Chanel, c'est le éclat lumière stylo embellisseur de teint highlighter face paint. En fait, pour moi c'est pas un anti-cerne, pour moi c'est un illuminateur, l'idée là que ce soit tête les yeux comme voilà, pour donner de la lumière, c'est tout. Mais sinon c'est pas un anti-cerne, il va pas camoufler les cernes comme, mais sinon il est bien, voilà tout simplement. Mais je le rachèterai pas, voilà tout simplement. Sinon le dernier anti-cerne c'est mon anti-cerne préféré. D'ailleurs خلاص وزدت شريته وزدت خلاص وزدت شريته وزدت خلاص شريته بزاف هايل هاد l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne à la marque Révolution Pro Full Cover Camouflage Concealer. انا la teinte اللي عندي c'est la teinte C8, c'est mon anti-cerne préféré, voilà tout simplement. Tout simplement عنده une texture قيله اللي راح تكاموفلي لكم مي فريمون لي سان تاعكم شغل فوالا هكا جو راح تبحر لكم لي سان تاعكم شغل متولوش كاع تعقلوا روحكم. Mais sinon il est excellent, il camoufle super bien les cernes. La texture تاعو c'est vrai que قيله ou elle file شويه fléridule, mais je m'en fous complètement vu que il camoufle les cernes تاعي هذاك هو الصح. Donc voilà, excellent produit. انا نشريه غير من عند لو ماغازان ريحانه. Voilà, donc اذا كنتم حابين ان anti-cerne اللي كاموفلي مي واو je vous conseille هذايا تاع ريفولوشن اللي جاي اون تيوب كيما هكا. Voilà. Ensuite انا عندي deux fonds de teint اللي كملتهم, واحد تاع ريفلون وواحد تاع لانكوم. En fait هذا لو لانكوم c'est le Miracle Air de teint fluide créateur perfecteur de lumière mat air and blur technologie avec un SPF de 15. Il est bien, a une texture bzaf, très fluide. La teinte اللي كانت عندي c'est la teinte 05, جاي شويه foncé donc انا كنت نستعملو غير في الصيف كي نكون bronzé. Mais franchement il est bien, il va pas camoufler les imperfections تاعكم. عنده une couvrance très légère, genre limite mais il va comme le flapeau, mais sinon il est bien, c'est un bon fond de teint. Et le fond de teint ADT à Revlon, c'est un de mes fonds de teint préférés, fait un SPF de 15 ou la teinte les candandés c'est la teinte sand beige, voilà, ou fait 30 ml qui m'a quand même les fonds de teint. Il est excellent, il camoufle la peau, encore comme je suis à 100%, mais la texture tao elle est modulable, donc tu as plusieurs couches. Mais franchement c'est un excellent fond de teint, c'est bon un peu partout, donc il y a plusieurs stands à la marque Revlon, mais vraiment bzaf, c'est un de mes fonds de teint préférés. Ou hadaya c'est pour les peaux sèches, voilà, parce que quand même pour les peaux grasses j'utilise pour les peaux sèches parce qu'عنده un fini haka glowy magnifique بزاف هايل. Ensuite on a كملت le mascara هدايا تاع Essence على بالكم بلي c'est mon mascara préféré, c'est le Lash Princess. كاين le vert, le violet et le orange. انا نحب le vert et le orange parce que بزاف هايلين. Le vert c'est le waterproof, le orange ماشي waterproof, le violet jamais essayé tout, mais franchement c'est le meilleur mascara au monde. هو اللي نديراتو, je l'adore, c'est mon mascara préféré. كملت هنا un autre mascara à la marque Kiko, هذا je l'ai adoré, c'est le Stand Out Volume Waterproof Mascara. Par contre il est difficile باش ديماكيوه, mais وشنو كيفاش يرجع les cils تاعكم, mais on dirait comme دايرين des faux cils. بزاف هايل, هاولي كيفاش يجي, عجبني بالبزاف. هذايا ديتو من عند لو ماغازان حنا. Ensuite هنا كملت هاد la base à paupières à la marque Essence, c'est ma base préférée pour la paupière. En fait انا عندي une paupière grasse, donc les fards à paupières ما يشدوليش في les yeux تاوعي, donc لازم نستعمل des bases, وهذه elle est excellente, c'est ma base préférée. Voilà, je pense que كامل تعرفوا هذه تاع Essence.
هنا كملت هاد لو جيل ا سورسيل تاع مارك فارماسي تانيك بزاف هايل. جو لي ادوري. سي لو برو ديزاين ايبرو ماسكارا. داخل فيه اون بتيت بروس كيما هكا. عنده لا تكستور تاعو ترانسبارون. il fixe bien les sourcils هايل بالبزاف. ensuite انا كملت ان ايلاينر تاع مارك مودا. سي لو ديب لاينر جاي كيما هكا. عنده لامين تاعو يابسه باسكو انا نكره هذوك تاع الريشه اللي يزغدوا وحدهم. بزاف هايل هاد لايلاينر. il est noir hyper noir. il est mat بزاف هايل. جو سي بلو اذا مازالهم يبيعوا فيه هذا ولا لا. ensuite هنا كملت اون بودر ليبر تاع لا مارك ايف روشي بزاف هايله. هذه تصيبوها عند المغازا ريحانه وراهي اون بروموسيون ان سو مومون. دونك اذا راكم حابين اون بودر ليبر بزاف هايله جو كونساي هذه تاع ايف روشي. عندها اون عندها اللي تري ليجير ان فيت ما تبانش كامل في لابو. فريمون جو لي ادوري. فوالا دونك خلاصت كامل ما بقى فيها والو. فوالا ما بقى فيها والو مي بزاف هايله. ensuite هنا كملت ان بارفان تاع لا مارك اوريفلام. هدايا سي فواياجي بزاف ريحتو شابه. دايوغ كل ما نشمو صح نفواياجي. يفكرني بزاف لي سوفونير هاد لو بارفان. جو سي با علاش. ils sont super bons. ça sent le frais. هدايا je pense que je vais le racheter parce que بزاف هايل. كنت دايراتو في لو ساك اشاك فوا كي ننسى ندير ان بارفان ولا نديرو وما كاش خطره نديرو وما يقولوليش نشم البارفان راكي دايره تالمون ils sont super bon بزاف ريحتو شابه. ça sent le frais, ça sent le propre, ça sent la nature. je sais pas بزاف ريحتو شابه مي فريمون. اذا راكم حابين ان بون بارفان ماشي غالي بزاف جو كونساي هدايا تاع اوريفلام واسمو فواياجي. وصح كي تشموه vous allez voyager je vous promets. voilà دونك جاي كيما هكا. بقات لي فيه قطره مي جو لي ادوري هاد لو بارفان. فوالا ensuite هنا كملت هاد لو غوماج تاع لا مارك او سكري دو ماروك. هاد لا مارك هضرت لكم عليها بلوزيور فوا صافي لونطون. وهاد الخطره جي فيني هاد لو غوماج كور اللي مخدوم سكر دو كان اي كانيل اورانج. جاي كيما هكا لو بو. عنده لي غرين لداخل بزاف خشن. دونك ان بليزير كي نحك به لابو تاعي. انا جادور لي غوماج كيكونوا فيه لي غرين خشن. شغل نحس بيان لابو راهي تتنقى. فوالا سي ان اكسيلون برودوي اللي عجبني بزاف. ريحتو كانت بزاف شابه. ça sent sur le citron, la cannelle, هكا ريحتو بزاف شابه. mais vraiment c'est un très bon produit. اللي عجبني بالبزاف. en tout cas je vais essayer de vous mettre le lien تاع لا دام اللي تبيع هادوما لي برودوي en barre d'information اذا لقيتو. sinon هنا كملت ان برودوي تاع لا مارك بيدوين اللي عجبني بالبزاف. سي لو سافون بلدي لو سافون نوار اللي ديروه قبل ما تكيسو لابو تاعكم و جو لي ادوري. شوفو كملتو كامل. ان فيت انا كي ندخل للحمام نديرو في كامل لابو تاعي نخليه بيان واحد 5 10 مينوت هكاك ومن بعد نشلو ونكيس لابو تاعي. كيفاش تولي لابو مي انكرويابل. تولي تبرق وحدها. الوغ كي نكيس وحدو شغل بلا هاد لو برودوي شغل نورمال كيس نحيت لابو مخت من لابو. مي سينو كي نستعمل هاد لو برودوي كيفاش تولي تبريي لابو كيفاش تولي ليس كيفاش تولي لابو تاعكم انكرويابل. سي ان اكسيلون برودوي il coûte pas cher. جو لي ادوري. مزيان عندي واحد اخر فريمون بزاف هايل. اذا راكم حابين ان سافون نوار بور لو كور جو vous conseille هدايا تاع بيدوين باسكو il est excellent. فوالا ensuite هنا كملت ان ميني ماسك تاع لا مارك كيلز. هذا سي لو سي لو كوا راحت لي الكتيبه ان فيت. ان توكا جاي اورانج كيما هكا. عنده لو بو كبير. انايا هدايا سي اون مينياتور كو جي روسو. الداخل جاي جون وفيه دي بتيت غرين هكا في الفير. في الفير شغل نوار هكا بزاف هايل. جو لي ادوري. وشنو هادوك لي غرين يلصقوا بيان في لابو. ما تجو تغسلوا حتى ولازم تبداو تكرطوا هكا شغل راكم تندبوا فيه وجهكم. مي وشنو عنده ان ريزولتا بيان في لابو tout simplement. Et en dernier j'ai fini had le sérum de la marque Nataloe. C'est le Snake Active. Effet lifting, anti-âge et anti-rides dès la première application pour tout type de peau. Franchement excellent produit. انا نستعمل غير les sérums de la marque Nataloe. Je les adore. J'avais la crème hydratante تاع la gamme Snake Active. En fait Chanel طيحتها لي وتكسرت. J'étais dégoûtée. Mais bon en tout cas le sérum il était excellent. J'ai vu un résultat de fou في la peau تاعي. ودايوغ راني نستعمل في notre
سيروم تاع ناتالوي انا نستعمل غير لي سيروم تاعهم باسكو بزاف هايلين. فوالا دونك او كاو راكم حابين دي سيروم pour la peau, je vous conseille تاع ناتالوي, essayez-les, vous allez voir le résultat اللي مدو في la peau. Voilà, donc كملت مع les produits اللي عجبوني. دوكا on va passer les produits finis اللي ما عجبونيش malheureusement. Alors le premier produit flop اللي هو هدايا تاع نيفيا. هضرت لكم عليه مقبلات, قلت لكم بلي كاين هدايا لو فيغ اللي ما يعجبنيش. En fait هدايا c'est un toner tonifiant purifiant, c'est pour les peaux mixtes à grasse, fait 200 ml. انا vu que عندي la zone T تزيد قلت بالك ça va m'aider à régulariser le sébum, mais en fait pas du tout. En fait هدايا مخدوم بلي algues de l'océan, mais je l'ai pas du tout aimé. Mais il purifie rien, genre on dirait ما ندير والو في la peau. Par contre هدايا le rose Belly il est excellent, mais هدايا le vert pas du tout, c'est une catastrophe. Voilà, donc je vous le conseille pas de l'acheter. Ensuite هنا عندي un autre flop, mais هاد الخطا c'est un gel douche تاع la marque Lovea. La senteur c'est Pina Colada et ريحته غير شيميك. فوالا ما عندها حتى ريحه تاع بينيا كولادا, ريحته ريحه شيميك, ريحه لي بارفان فور هكا. جو لي با دو تو ايمي. كملتو باسكو ما نحبش نرمي لي برودوي انايا هكاك, ابار كي تكون كاتاستروف تاع كاتاستروف اللي نرميه, مي سينون شغل الحاجه اللي نقدر نستعملها كوميم جو لوتيليز بور با جوتي لو برودوي. مي كملتو بالسيف اشاك فوا نعمر هكا بالعاني باش غير يخلص لي, مي جو لي با دو تو ايمي. Ça sent le chimique, ça sent pas bon et voilà. Ensuite هنا عندي un masque تاع la marque Skineal, c'est le masque éclat du teint radiance complexion face mask, et je l'ai pas aimé. D'ailleurs مازال فيه الداخل كيما راكم تشوفوا, je sais pas راكم تشوفوا لا, je l'ai pas aimé. mais يدير والو هاد le masque. en fait la texture تاعو elle est bizarre, genre كي ديروها في la peau تحسوها bizarre. Je l'ai pas aimé tout simplement. Le masque il coûte pas cher, il est 500 dinars, mais voilà, je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé le fini les la peau, j'ai pas aimé le résultat de la peau. Donc voilà. Ensuite on a un sérum à la marque Kerastase, c'est le cristaliste lumière liquide longueur ou pointe sèche. En fait le sérum c'est beaucoup plus pour donner de la lumière les cheveux sans plus. Il va pas hydrater les cheveux comme, il va pas nourrir les cheveux comme, il va donner juste de la brillance, c'est tout. Il coûte cher pour rien et je l'ai pas aimé le sérum tout simplement. Je vais pas le racheter. Il est 4000 dinars ou mais je نكملو بس parce que je fais aucun résultat sur le زيادة برك. Ensuite عندي le produit, c'est une catastrophe. C'est un lait démaquillant à la marque Bionike. C'est Défense lait démaquillant éclat peau sensible normal et mixte. C'est une catastrophe. Il démaquille pas bien, il brûle, mais comme il تشلفط la peau, mais يتشلفط. عبالكم نهار سيتو la première fois قريب من عينيا هكا يصير وحده, même كي ما تقيسوش به عينيكم يدمعوا وحدهم tellement بزاف fort ou ça sent l'alcool, je sais pas. Je l'ai pas du tout aimé. d'ailleurs راهو جديد على بالكم, j'ai utilisé une seule fois وما قدرتش نزيد, impossible. هذا كون نقعد نكمل فيه نتعمى ولا كش ما يصرالي في لابو تاعي, impossible. راهو جديد, c'est un produit جديد, voilà. mais ما قدرتش نكملو tout simplement, impossible de le finir ou de l'utiliser parce que c'est une catastrophe. et d'aspeto غير passer votre chemin parce que je vous le conseille même pas, impossible. ما كنتش حابه même pas نهضر لكم عليه, mais قلت je me dois de vous le dire هكا au moins ما تشوفش parce que c'est un produit cher quand même. c'est bon en pharmacie, donc c'est pas la peine de le produit. voilà, حيروح à la poubelle directement. Et en dernier comme produit flop, non, avant-dernier هدايا تاع Mixa. En fait c'est une crème pour le contour des yeux, anti-rides et anti-poche. C'est une catastrophe. ما يدراتي le contour des yeux, ما شفت une différence في les cernes, ما في les poches, ni rien du tout. انا كنت نستعملو juste باش نكمل البرودوي, mais sinon c'est un gros flop. le produit تاع Mixa pour le contour des yeux, je vous le conseille même pas. غير ما تشوفش parce que ما عنده حتى معنى وما يدير والو, c'est un produit زياده برك.
Et en dernier, catastrophe, c'est le fond de teint de la marque Volume. Lisa t'allait حكاية وحكايات هذا le fond de teint. Malheureusement, Anna, je l'ai pas aimé. C'est une catastrophe la peau. Comme par hasard, نهار استعملته كان عندي l'événement تاع ايش غلام et واحد تبهديله اللي كانت كاينه في لابو تاعي. C'était impossible نعاود ندخل للدار نديماكي باسكو ديجا كنت en retard. عباكم اللي شفني يقول لي واش بيها لابو تاعك راهي بيزار ماشي مضيعه هكا. وداير ميم ميرا مسكينه كشفتني قالت لي واش بيها لابو تاعك ماشي مضيعه هكا. Et en fait à cause du fond de teint هذايا وخدني هذاك النهار تبهديله كاع. ils étaient enflés, le teint parfait, Aïch Glam elle était magnifique زينب. عبالكم نو كومنت تبهدلت هذاك النهار وخلاص. مي بون جازت وهذا ما كان. انا جو لي زي reçus من عند لا مارك mais malheureusement je l'ai pas aimé. يبين بزاف لي زون دو sécheresse, يبين لي بور, يبين لي تري تاع لا بو اللي ما تشوفهمش بلي جو تاعكم ما تشوفهمش مي هو يخرجهم. جو سي با كيفاش. الوغ لا درتو تحت لو كونتور دي جو تاعكم غير انساو هذيك لا بارتي باسكو راح تروح موخده. فوالا سي اون كاتاستروف tout simplement, je le conseille pas. Donc اذا كاين دي في اللي عجبهم tant mieux pour vous. إذا كاين دي في لو محبين يشوفوا un fond de teint رخيص ou محبين يشوفوا هذا fond de teint, repassez votre chemin parce que je sais que vous allez être déçus. Voilà, tout simplement. Voilà, normalement on a fini avec tous les produits. Inch'Allah la vidéo راح تعجبكم. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.